Dobar dan, ja sam Dragan Gajić, a danas nakon špice pričamo o objektivima i fotoaparatu. Evo, objektiv ćemo skinuti, na njega ćemo se vratiti kasnije, a pokazat ćemo tijelo fotoaparata. Na tijelu fotoaparata s prednje strane imamo ovaj srebrni dio, to nam je mount, na njega se kači objektiv. Ako pogledamo, nakon što pritisnemo okidač, evo, nadam se da dobro vidite, ogledalo će se podići, zavjesa će se spustiti i vidjet ćemo i senzor fotoaparata. Sa bočne strane imamo hrpu ovih konektora. Konektori mogu biti za mikrofon, za HDMI, za USB kabel, za slušalce, zavisi od modela fotoaparata. Sa zadnje strane imamo ekran fotoaparata i puno nekih dugmića na kojima podešavamo željene funkcije. Sa ove strane, evo, konkretno na ovom modelu fotoaparata, imamo slot za kartice. Sa gornje strane, ovo nemojte da vas buni, ovaj uređaj služi samo za komunikaciju kako bi vam mogao lakše pokazati. Evo, samo da vratim objektiv. Sa gornje strane imamo kačenje za blic ili kačenje za okidač. To nalazimo na svim modernim aparatima. A sa donje strane nam je slot za baterije. Slot za baterije nam može biti i sa strane kod nekih modela fotoaparata. Ako pogledamo još sa gornje strane, imamo ove tučkiće na kojima podešavamo M, znači potpuno manuelni mod, znači ručno riktamo i brzinu okidanja i blendu, AV prioritet blende, znači podešavamo samo blendu dok mjerač u aparatu, mjerač svjetla podešava brzinu okidanja. Brzina okidanja, odnosno TV, ako okrenemo ovdje na tučkiću, znači mi ćemo podesiti brzinu okidanja, a aparat će sam podešavati blendu i program mod gdje aparat sam podešava i otvor blende i brzinu zatvarača. Evo da vratim Cam5. Na aparatu imamo objektiv 50 mm. To je omiljen objektiv kod puno korisnika zato što mi u suštini vidimo 50 mm. Neki pogled ljudskog oka, odnosno naše vidno polje je 50 mm i zato nam je to najomiljeniji objektiv. Ja preporučujem da prvo kupite ovaj objektiv pa da onda nastavite dalje. Mada vam u suštini izbor objektiva najviše zavisi od toga kojom vrstom fotografije ćete se baviti. Evo ja ovdje imam 85 mm, to nam je popularan portretni objektiv. Imam ultra wide zoom 16-35. Evo, pogledajte i njega, on se koristi puno za interijere i za pejsaže. Imam jedan zanimljiv, jako kreativan objektiv 8-15. Sad ćemo izmijenjati ove objektive, a vi ćete ovdje vidjeti kako izgleda pogled kroz koji objektiv da bi ono što lakše skontali o čem pričam i shvatili o čem se radi. Evo, recimo, ovaj kadar koji sad ovdje vidite sa 50-kom na program, evo krenut ćemo da bude nam. Evo, fotografisat ćemo uvijek isti prizor. Evo ovdje ovaj moj mali aparat pored, stari analogni Konica 35, C35. Evo pogledajte kako to izgleda s 50-kom. Znači idemo jedan snimak prema ovom Fujiju koji nas snima. I evo imamo drugi ovaj snimak. Evo pogledajte ove Konike 35. Sad ćemo promijeniti, stavit ćemo 85 mm omiljeni portretni objektiv. Pa da vidimo kako to izgleda kroz njega. Evo znači isto ostojanje, fotografišemo istu stvar i evo kad uporedimo, ovo nam je sad što gledamo sa 50-kom, ovo je sa 85-om. Evo, možete vidjeti razliku. Inače, 50-ka je sa ovim ultra wide-om 16-35 moj omiljeni set kad je fotografisanje vjenčanja u pitanju, jer sa 50-kom možemo napraviti i portret izbliza, a imamo opet dovoljno širine za neke zanimljive kadrove.
objektiv je stvarno sjajan i nije uopšte čudo što je omiljen kod velikog broja fotografa. Evo sad ćemo skinuti ovu 85-cu i stavit ćemo ovaj široki da vidite o čemu pričam. Malo samo nije lako snimat se i pokazivati. Evo, pogledajte sad kako je tu sve široko i ovaj prostor ogromno izgleda. Moram vam reći da ovaj prostor nije ovakav uživo, nego evo, on zbog tog širokog objektiva, zbog te široke perspektive djeluje ogroman. Zato je ovaj objektiv omiljen kod fotografa interijera, zato što kad gledamo sve one sobe na Bookingu i hotelske sobe, one djeluju daleko veće nego kad dođemo i vidimo ih uživo. Evo, znači sad smo na 16 mm. Evo još jednom, evo vidite. Sad ćemo staviti na 35 ovaj objektiv da vidite kako će nam se perspektiva promijeniti. Znači, evo pogledajte 35. Ono što je još važno, recimo da pomenemo, ova 85-ca i 50-ka su fiksni objektivi, oni imaju fiksnu žižnu daljinu. Žižna daljina je mjesto, odnosno razmak od kog se svjetlo prelama u objektivu do senzora i izražava se u milimetrima, a ovaj 16-35 je zoom objektiv i on nam je promjenjive žižne daljine. Evo sad ćemo staviti ovaj fish eye, ja sam ga na vjenčanjima koristio za ono 5-10 kreativnih fotografija, stvarno je odličan, mada vam je to posljednji objektiv koji vam treba u torbe, ali evo čisto kad smo već tu da vam pokažem, svakako je dobro da vidite kako to izgleda. Evo sad kad pogledamo ovdje, sad tek prostor izgleda ogromno. Ono što primjećujete je da su ove ivice zakrivljene. Razlika između fish eye i ultra wide objektiva jeste u tom što fish eye ima ove izrazito velike distorzije i zakrivljenja, dok je to kod ultra wide daleko manje. Ono što inače trebate voditi računa kad su ovi široki objektivi u pitanju je da oni jako krive po ćoškovima, znači i da vam nešto što ne smijete iskriviti ne smije biti sa strane iz ćoška. Često ćete vidjeti ako je grupa ljudi, a neko je fotografisao širokim objektivom, da one ljudi sa strane znaju biti jako iskrivljeni i glave im znaju biti ogromne i deformisane. Evo, to je to. Možda možemo još pokazati samo kad su objektivi u pitanju, znači evo pogledajte ove oznake, znači 50 mm, od oznaka imamo još recimo 72, to nam je veličina filtera koji se navrće s prednje strane, znači ako na objektivu piše ovo je 88, evo skinut ćemo, znači na njega se navrće filter koji je 88 mm. Sad filtera imamo različite vrste, ovo je Skylight protektor filter, mada može biti polarizacioni, može biti o filterima nekom drugom prilikom. Znači ovaj zadnji poklopac objektiva, uvijek koristimo zadnje poklopce da nam objektivi budu zaštićeni. Imamo još dugme na kojem je prekidač za autofokus i manuelni fokus, o tom ćemo opet pričati. To bi bilo to za ovaj put. Ja sam se potrudio da ne komplikujem s tehničkim detaljima da što lakše shvatite, a da ne propustite sljedeći klip, kliknite na subscribe i zvonce.